अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके अंदर हम प्लास्टिक को पिघलाएंगे और फिर उसको पिघली हुई प्लास्टिक को हम पानी के अंदर डाल देंगे, फिर देखेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट होता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ मौजूद बेल के आइकन को ज़रूर से दबाएँ और मेरे तमाम वीडियोज़ को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने इस बर्तन के अंदर कुछ प्लास्टिक की चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसको गर्म करेंगे और इन प्लास्टिक की चीज़ों को पिघलाएंगे और फिर इनको पानी में डालेंगे और फिर एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इनको पिघलाते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. दोस्तों हमारी प्लास्टिक पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो आइए अब हम इसको पानी में डालकर देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो गाइस अब हम इस पानी के अंदर इस पिघली हुई प्लास्टिक को डालेंगे और फिर एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। 3, 2, 1। ओ वाओ गाइस, तो गाइस आप देख सकते हैं। ओ वाओ गाइस, गाइस ये देखिए। वाओ गाइस, इसको हम ठंडा होने के बाद उठाएंगे। ये बहुत ही गर्म है। गाइस इसने सचमुच में पानी को भी बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है। ये देखिए, वाओ गाइस। तो गाइस ये देख सकते हैं, इस तरह का कुछ होता है अगर हम ठंडे पानी के अंदर पिघली हुई प्लास्टिक को डालें। वाओ गाइस। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ मौजूद जो बेल का आइकन होता है उसको ज़रूर से दबाएं। उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।